Salam, sayo labi, sayo papsok, manitam panak parin lim. Ako'y pasta babu maok tabi dahil sayo papsok manitam lim. Labi ani laan, bara sulang kenap, awin teh hawa ani. Ngawak dang paji dahil tam panak parin lim. Labi ani ako'y sanggri talo jita patang katok alang kumak nuni. Melak urip manuna dahil nae pala urip maring alam Tuhan Yesus. Melak urip alang una dahil nae pala urip maring te alam Tuhan Yesus. Anan jadi batang katuk talo lebih ani menampayan unan mari talo basa una te alam Markus 10 ayat 45 atang 52 nuni dahuna dalam ayat ini. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timotius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rubuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Jadi, man telok panak paharin lema itu menyenang teh lam adahun Tuhan tini hati marong Tuhan Yesus teguh ha nai ha Yeriko deh ha leka lan menyuriko tay ne ha dalok murid na dehen kahum kluna dalang ngyo ha teguanan teji kluna dalang buta arana Bartimeus haduina ihati melok telirin alan ihat yak akai tua abin haji kuna pengemis. Jadi teguh Bartimeus na jam Yesus lalau te alananan palalo hakuma nuni, "Oh, Yesus anak Daud, masih kuy kena bi te kahum kulunan kahum tinan mang dua naya kadaha maniha bi Bartimeus ni de sai hapa dua naya lan Yesus anak Daud masih kuy kena kapaan boh na Yesus ni ngeta palalo hakuma hianan duan han ni pala kuy kan Tuhan Yesus ihana dah pala Bartimeus ni nan ngatwa kanap ka iha unum bitina tay na hani haduan ni kanan kan dahat man Bartimeus nande boy hana Bartimeus ni deh biti palalo te pala Tuhan Yesus una lo ha menanggalkan jubah basung na anak bat palalo te pala Tuhan Yesus dahin Tuhan Yesus kuma maniha kan do na lang ganap ka jak akna manika kan Tuhan Yesus jadi kurin na maniha Rubuni supaya aku dapat melihat kana ja aku dang nyinang kana ihana Tuhan Yesus kuma maniha kinah ka oh patageh ka kana awinanan teguh Yesus na dahon nunan mata na padang nyinang laan palalo hangyo Yesus dalam manaw nanan. Jadi mentalo panak parilim ani jika to kalang perlu antalo belajan lewiane marong Bartimeus. Jadi tam nyinang laan atalo uli laan te ayat 46 men ade Bartimeus pengemis buta duduk di pinggir jalan. Hadui Bartimeus ni te pinggir jalanan ni hana ia meminta-minta tua. Jadi abing te klunan nalang lewat talananan alang lalau talananan hi klunan nalang hipun belas kasihan teha dahana lang maok dharma maniha atina lang awan Bartimeus bele awan ala kumana. Jadi nunana hadi Bartimeus ni haud daw. Jadi tam yindang ihaji akay tua hi klunan lalau tinan klunan lang te kanap daha kana lang masiha alang kasi masiha daha na lang menyumbang alang maok maniha. Jadi mansin atina ngawan Bartimeus ngawan na dang alo kumana bele kumana anana hadi Bartimeus haut daw ha mengemis
Jadi ganun na lang terjadi laan talam nung ani tam yinang laan. Ayat 47 kuma. Tagu batamiyos kalanghi Yesus lalaw alante tina tagu haklanghi Yesus lalaw tina kulonan kahom di butahan siya jam. Bihak langhi bahianan kana. Ihan habaraman ha. Bo pelalaw hadu nyu ay. Abi na ni tam yinang Bartimeus no siya kasi malak di kesempatan ani di kesempatan na lang ta alang pah di kesempatan di na kesempatan na lang te Bartimeus iha na Yesus lewat haunana Yesus lalaw te unana abi na Bartimeus perlu pakai masa ani waktu ani ngawan na akay te Tuhan Yesus ngawan na kasi te Tuhan Yesus abi na Bartimeus kuma maniha Tuhan Yesus anak Daud masikoy kana Tuhan Yesus anak Daud kasih masikoy kan Bartimeus biklunan ka hoptinan mang dua naya kadaha tapak nyo dahat pak kabi Bartimeus na siya peduli ihanya uy tuwa mawiaran Tuhan Yesus krene tam yinang Bartimeus tagu dahaduan Tuhan Bartimeus ni deh Yesus pa peloro berhenti tam yinang tinay kuri pang dahon kulunan kuri pang kulunan alang te tina berbondong-bondong yo Tuhan Yesus bi ji dahon Tuhan bi ji dahon Bartimeus to alang dang an Tuhan Yesus kalanghi abin dahon to Bartimeus ihana daho iman ihana ji daho alang akitulong ji daho alang kinahna anana halang nay alang andang Tuhan Yesus kalanghi alang na Tuhan Yesus na belati alang na Tuhan Yesus amdang pejohanaw na abin kanan te ji daho alang nay manjiklunan buta arana Bartimeus alang mawiaran Tuhan Yesus masikoy kana jadi daho anana alang na Yesus ngeta amdang panaw dahin kuma hiana duan ha nay na kanha tagu daha ubarat Bartimeus ni de o daha duan ni katay na kanha man Bartimeus kanu na lang Bartimeus na Bartimeus karene hatam yinang iha menanggalkan jubah na iha melak jubah lama na basong alang na mengemis na de itam yinang jubah na basong na alang awan na ngemis na de umasap uskul haut daw anda pakai mengemis te alan abin na basong anan bu abin basong anan umasap abin basong na ujiak anan iha sangtay pala Tuhan Yesus iha jam iha amlayak te hunan Tuhan Yesus te basong alang masap te bu lang jiak te bu lang sayo abin anan iha menanggalkan jubah na iha menanggalkan membat basong na iha tay pala Tuhan Yesus dahil iha kumalaan na Yesus kumaman iha kanu na lang kanap ka jaku aguna na manika kan Tuhan Yesus iha paha kuma guru masikoy jaku dang nyinang kana abin na Tuhan Yesus kumaman iha ika kinaka lang menyelamatkan ika teguan apa Bartimeus dang nyinang jadi andi amay na italo hanak hari kelim daw ani tala pelamana te dahon Bartimeus ani jitu kalang kalalo sayo jitu kalang alang magunah lan tala pelamana alawi ani sayo na talo o jam Bartimeus ni talo na klunan alang awi jam Bartimeus alang mengemis karena tam nyinang Bartimeus alang mengemis alang akay ni deh karena tam nyinang nusiha akay teguhan pala Tuhan Yesus nusiha akay ligit nusiha akay kanan nusiha akay luti bihak kuma oh Tuhan masikoy jaku dang nyinang kana di karena tam nyinang alan pa Bartimeus keperluan na ati hana makanan keperluan na ihana derma man kulunan patolongan man kulunan biteguy hapapsok Tuhan Yesus nusita gunahanan nusita letianan mata na lang buta abi na hang anak mata na dang ninyo panang laan anan Yesus dap kalang dang geri mata na ninyo panang abi na naman tala panak paharilim lawian niya dahon Tuhan duan talolim yun ni bayan na tala ujan Bartimeus alang ji kulunan alang ni pala Tuhan ujan Bartimeus lan pa talo klunan na lang masap hanan Tuhan alang tanang alang buta secara rohani alang mengemis secara rohani bikray ni Yesus na pala talo Yesus lewat haunan talo teka talo sang mubuya haya teka talo dua ni hala teka talo mengundang Yesus na alam kanap talo ya ananta pulang manitamlim awi nanano si tamdang malak kesempatan awi Tuhan Yesus lalo ta unantam awi Tuhan Yesus na talamurip tam mang ala masa ala kesempatan nani abi nu site kesempatan nu ni paan abi nasa una talo ujar Bartimeus ni ya talo muwiarana dua ni ha talo murip talo abi nanan talo jam ya hadap kalang dang masih talo hadap kalang dang dang makau talo manurip talo alang am tenang abi nanan talo nyindang laan Bartimeus abi nanan ni ha jam ji jubah na ha umasap anande ya menanggal jabah lama nabi nu siha layak rinahunan Tuhan dawani mentolo panak pahrin lim manawi ka
Dawan ni ika mesti mabat basung ka alang menunaanan, basung ka alang masapanan, ihati basung kinah, basung ka alang impakai kerai ni, urip ka alang kerai ni, anan orang imlak anan, imbatanan manurip ka manbatung ka. Abi nanan ika nay pala Tuhan Yesus, ika makahurip ka man Tuhan Yesus, ika akay di katalang maring ti Tuhan Yesus, ihati akay tamdaw ni ti Tuhan Yesus, jamatan tamalang butaan ni dang yinang. Jamatan tamalang buta secara rohani ni itamdang nyinang hal-hal rohani. Jay tamdang dang nyinang hikaurip tam haunan Tuhan. Jay itam jam di ko nalang masap ng Tuhan. Jay itam di ko nalang perlu Tuhan Yesus dalam urip tam. Jay tamdang nyinang perkara-perkara rohani. Ani halang dang mengubah urip talo mentalo panak paharilim. Awi talo amdang nyinang secara rohani pakai matan rohani talo. Nusi talo jam urip talo nyalalang, nusi talo jam urip talo jiak. Nusi talo jam urip talo am tanang honan Tuhan. Antalo kuma tanang antalo kuma urip sayup antalo ko rin talo bi urip talo am tanang am sayo. Awi nun perlu talo jam. Ja Tuhan akesi te Tuhan daw ni. Deni talo kesi te Tuhan jay hadang nyapanang mata rohani talo ja talo dang nyinang at keadaan urip talo keadaan urip suntanan ni. Awi talo jam ji Tuhan dap kalang dang masih talo. Alang dang memberkati urip talo. Abi na naman tala panak paharinlim sayo tala palamana sayo labi ani sayo tala palamana sayo labi ani tamyinang Bartemius tagu haduan Tuhan Yesus berhenti. Abin anu sebab Tuhan Yesus berhenti abin dahun Bartemius usia daho biasa te ratusan kelunan lalau tinan paharoh tinan limanan nusi anan sang dang an Tuhan Yesus ngalangi bidaho panggilan jidaho uwi jidaho alang musang man kanap Bartemius alang penuh kinah na din pasaya na Tuhan Yesus dahil nalang sungguh-sungguh akay pertolongan Tuhan Yesus ana nalang ang Tuhan Yesus kalanghi ana nalang dang na Tuhan Yesus berhenti alang na Tuhan Yesus tengata dahing dang masitam abi nalaman talo panak paharin labian ni nusite alan habelaan nusite pengharapan habelaan dawan ni tanak ka amuwi Yesus dalam urip ka dawan ni tanak ka amduan Yesus na ulil alam kanap ka. Abi nanan tagu Yesus peluang Yesus na itel murip ka tanak ka melak peluang anan tusah sang te peluang kedua ngunalaan. Abi nanan sauna talo ni pelamana sayo sauna talo pelamana sayo talo murip talo ja talo Mekah urip talo Mekah kenap talo man Tuhan. Abin ji Tuhan Yesus dap ka pengharapan talo abin ji Tuhan Yesus dap ka lang masih talo man tusah talo man kate talo man masalah urip talo alang danggri talo kay ji urip alang maring ji perubahan maring talam kenap talam pikin talam pelamana te seluruh urip talo sehingga talo ji klunan maring ji klunan alang murip alang berkenan honan Tuhan ja talo dang yoh Tuhan talo murip talo abi danan mantalo panak parin Bartemius kerene tam nyinang palalaw hang yoh Tuhan Yesus tagu Yesus mengalami mukjizat Tuhan tagu mengalami jamahan Tuhan tagu mengalami kasih Tuhan tagu mengalami kebaikan Tuhan talo murip na nusiha berhenti tinan tuabi hak nyoh Yesus terus mental murid na pelalau hang nyoh Yesus abi na naman kalau daw ni tagoy ka mengalami kasih Tuhan dalam murid ka tagoy ka mengalami lawatan Tuhan dalam murid ka nyoh Tuhan daw ni mangsang amelak Tuhan laan mangsang nyayang laan abi Tuhan Yesus dap ka alang basitam abi jami ha masit Bartemius nunan ha masit talolaho abi nan talo nyoh ni ha katuk kenap talo urip talo abi no site pengharapan habe ji Tuhan Yesus dap ka abi na renungan talo anina dahon Tuhan antalo panak paharin lim palamana alawene kiranya Tuhan Yesus memberkati itam panak paharin lim Tuhan Yesus memberkati so talo sabaya haleluya Bapa di sorga kami datang ni palaikat Tuhan barasulah kedap lebihan ni abin taji masa lebihan ni ngawan kalau panak paharin lai paji tah lamka Tuhan kalau opa kalai te Bartemius alang buta Tuhan ay akay tua elo kumana Tuhan Yesus bitegu Yesus lewat tahunana nusiha kasi melak peluanganan iha mubuyaran Tuhan Yesus iha melak basong alang lawan ng umasap ni pnyo Tuhan iha dang mengalami lawatan Tuhan mata na dang nyinang iha dang ji perubahan dalam murid na abi nanan imasi kalau panak paharin lim kalau alang kelang hidahom labian ni ikalang jamah kenap kalau ikalang jamah hurip kalau Tuhan ja kalau hipun ji kenap alang takut ta ika alang nyalam ika dan sungguh-sungguh ilaw ika alam kenap kalau Tuhan ya kalau dang mengalami lawatan Tuhan, mengalami mukjizat Tuhan, Allah mengubah hurip kalau jadi jiglun alang maring. Terima kasih Tuhan Yesus menjula naranka Tuhan. Haleluya Yesus. Anina sembayang kalau Tuhan, anina kai kalau teka, anina katalau kalau. Terima kasih tak lamaran Yesus Tuhan kalau us sembayang dinakai lima deh. Amin. Amin.